కోరుతున్నాను. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो. सप्त पर्वतों के पार तिरुमला के पावन पर्वत पर दर्शन देने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी
महाविष्णु के अवतार हैं एवं परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। उनका यह परम पवित्र कल्याणोत्सव प्रति दिवस 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जाता है। इसका सीधा प्रसारण आपको श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से यानी कि SVBC के माध्यम से आपको सीधा प्रसारण द्वारा दिखाया जा रहा है। इस SVBC यानी कि श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम संस्था द्वारा किया जाता है। यह कल्याणोत्सव यानी कि भगवान का विवाहोत्सव माता श्रीदेवी द्रदवक्त्राद्याः पार्षद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सर्वं विसक्सेनन्दमाश्रये श्रौतस्मात्तादिकं कर्मणि खलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनिधिपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीघनोर्णवं प्राणानायम्याम् ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां सुदौ देवस्य भूतो नारायणस्य श्रीहस्पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थनिलप्रतिभेषणा सर्वोत्तमविशुद्धं शान्तत्वं सागपुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तशमांशेषु सरस्वरिभूतेषु अपोबृह्णन् बलिपादेशे गृहां धर्म इदमापस्मा शुधमा शान्ता शान्तमा शुभा शुधमा पोता पोतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमा मतां दृशाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पोता सूर्यस्रश्मिः आपायदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः जवापो नमापं तापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविशापो ज्योतिषापो ज्योतिषापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् भेङ्गासेत्रवाहयामि यदेहितं वृणे सहस्रं ज्ञापागाविदाः पुत्रा भ्यानन्द्रस्तोत विष्णुर्षे देवां चन्द्रमसस्य वर्णमावाहयामि प्रियसमावाहयामि रक्तां मृदुरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि यते प्लुतस्त्रोत्र्याभरण उपवेद पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थेनं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणं समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं ज्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकुमच्छेत् आग्नेयोऽस्माद्दामेत्ताश्वेदात्तं यतोत्सम्भवः वैराजन्ते स्वतन्निधत्तां वृक्षां दिशोविधानामनादि यामे स्थान् ददों भू पद्माकारं निरे विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अविदमावाहयामि सप्तत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि सप्तत्नी विश्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य च कुर्यात् विर्भारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरङ्नादः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये। ओम वाचदां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षितम् अस्तु। प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वादित्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वादित्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वादित्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओम मतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवनौ समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तद्धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः व्रतानि वससि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वर्यः दिव्येव चक्षुरा ततं तद्विप्रासवन्यवोजार्ध्रुवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्रमं पदं द्रोणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रोणोदा सुरस्य प्रगंसते द्रोणोदा वीरवद्विषण्णो द्रोणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कर्विदावविषं
यदा वै सूर्य उदयति नक्षत्र नेति यावत् तत्सूर्योगच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् यत्कारी स्यात् पुण्याः यव कुरुते ओम भूः अतिविरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निलपरिवेशना सर्वोत्तरविषयतत्त्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं बृहन्तः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्राद्दस्वास्तनः पूषाश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्टेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम भूः अतिविरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निलपरिवेशना सर्वोत्तरविषयतत्त्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मव्येन संसद्यां तन्देवं तथैर्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा उद्यन्तः शतञ्जीविंशदस्य वीराः ओम भूः अतिविरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निलपरिवेशना सर्वोत्तरविषयतत्त्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्टामयभोस्तानमोज्येदादना महेरणा चक्षे योपस्वदमोरधस्तस्य वाजयतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्षाय जन्मधा आपो दिने राजनः हिरण्यवर्णास्त्यः पावकायाश्जातः कस्यपायास्तन्द्रः अग्निया गर्भन्धद्रविरूपास्थानः पुस्तकस्याना भवन्तु पवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता समनात्मा पणन्तमादेव जनाः पणन्तमनवोधिया पणन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रते पवित्रेण बनाहिमा शुक्रेण देव दिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु यत्ते पवित्रमक्षसि अग्ने वेदमन्तरा इदं ब्रह्म पुणीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाहाति यस्यै बह्वीस्तनुवा वितमुष्टाः यामदन्तस्तमाज्येषु वयग्गुस्यां पतिहरीणां वैश्वानरोरशुभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमया भूः ध्यावा पृथिवी पैसापयोऽपि ऋतावरी अग्निमाप्नुतां बृहद्भिस्सवितस्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्भिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवाः पुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः संवृतकं तस्मै सरस्वतीः क्षीरकं सत्परमदूरकं पावमानी स्वस्तेनीः सुदगाहि पयस्वतीः ऋषभिः संवृतार्थः ब्राह्मणे समुदं मृतं पावमानेऽध्यशन्तनः इमं लोकमथोऽहं कामान् समर्थयन्तनः देवे देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तेनीः सुदगाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतार्थः ब्राह्मणे समुदं मृतं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशदाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुगम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनातु मा जातवेदां मूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञवते दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातिभीषणं शन्नोऽस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राच्यान्ति देवार्त्या मार्जयन्तां दक्षिणाजान् दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदेशान् दिशगः पशवः मार्जयन्तां दीहीचान् दिशा भोषभ्यो वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्तां तोध्राद्रैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तवस्पदे प्रजानि हस्वान् स्वा विश्वानमिव भवानः यत्ते महे प्रदन्नो शस्वस्ने दुद्दपदे शञ्चतुष्पदे वास्तवस्पदे शग्मयासुं सदा ते सक्षिमे शरण्या गातमत्याः आवक्षेमुते गेवृण्णो यूजं पातस्वस्तभिस्दानः अमीवः वास्तवस्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखास्य वेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान्योऽस्यन्तः तमः कथं वस्तति वेदशोको धातः प्रसादान् महिमानमीशं वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः यथा भासा गुरोभार निवेदयामि ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा, और इस हिंदी व्याख्यान के साथ आपको
यूट्यूब चैनल SVBC 4 से प्रत्यक्ष प्रसारण दिखाया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति तिरुमला के पावन पर्वत पर अनुसरित की जाती है। यहाँ पर हर तीर्थ का, हर मंदिर का अपना अपना पूजा विधान होता है। तिरुमला पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन किया जाता है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह पद्धति तिरुमला में प्रारंभ से ही अमल में लाई जाती है। कहा जाता है कि जब कुछ हजारों वर्ष पहले जब भगवान की यह मूल विराट मूर्ति जो स्वयंभू है, स्वयं व्यक्त है विष्णु की मूर्तियों में से, अष्टवैकुंठों में से एक तिरुमला पर्वत पर यह चींटियों की बाम्बी के पास प्राप्त हुई थी। गोपीनाथ दीक्षित महाराज नामक एक भक्त के हाथ में उन्होंने इस मूर्ति को यथाविधि पूजन करके अभी जिस स्थान पर मूल विराट मूर्ति है वहां पर स्थापित किया था और वैखानस आगमोक्त पद्धति से उनका पूजन किया था। तब से वैखानस ही यहाँ पर पद्धति के रूप में अपनाई जाती है। यद्यपि भगवान की पूजा के कई विधान हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता, लेकिन भगवान की यह लीला है कि हर क्षेत्र का, हर समुदाय का अपना अपना विधान होता है और यहाँ पर भगवान की पूजा वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार की जाती है। यद्यपि भगवान को किसी एक पद्धति में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन भगवान चूंकि कलयुग में प्रत्यक्ष देव के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं तिरुमला के पावन पर्वत पर, तो उनका अपना पूजा विधान है। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ भगवान, या कहा जाए कि कलयुग में भगवान के अवतार हैं श्री वेंकटेश्वर बालाजी स्वामी, जो यहाँ पर कई लीलाएं उन्होंने की हैं और अभी भी उनका अवतार काल चल ही रहा है। इसीलिए भगवान के दर्शन के लिए भक्त नाना प्रकार श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सर्मांगम प्रतिसर देवता पूजां च करिष्ये। ओम षण्णो धत्तां तपसोर्धत्तां स्वयं भरग्रीं क्लीं ताया नागराजमावाहयामि, सहस्रेशमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि। परिसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाचूर्णं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरि ओम। स्वस्ति नः वेदामश्वनाभगः स्वस्ति देववेदनर्मणः स्वस्ति पूषां सर्वदानः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुबभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवाः वन्त्रिवः स्वस्ति स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति नेन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति कृधि स्वस्ति पन्था मनुतिरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्थताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षवृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा साक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये सुस्तं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। यह पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न किया जा रहा है वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के मध्य। भगवान स्वयं ही यहाँ पर प्रकट हुए हैं। कलयुग में लोगों का कल्याण करने के लिए वे यहाँ पर इस धरा पर आए हैं, क्योंकि भगवान
को ये ज्ञात है कि यहाँ पर इस कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से पीड़ित है व्यक्ति। प्रचंड वेग से माया यहाँ पर अधीन किए हुए है हर जीव को। यद्यपि प्रकृति अथवा माया भगवान की ही शक्ति है और जीव भी भगवान की शक्ति है। जिस प्रकार से गीता में कहा गया है कि आत्मा अनंत है, अनादि है, अज है। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई वायु सुखा सकती है, न कोई जल इसे गीला कर सकता है। इस प्रकार से आत्मा मतलब जीव, हम सब आत्माएं हैं, विभिन्न आत्माएं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, इन सब में वे जीवात्माएं हैं, अर्थात वे आत्मा हैं। और हमारे सनातन के अनुसार हर आत्मा अपने अपने कर्म सिद्धांतों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार योनियों में आना जाना किया करती है। पाप करने पर अधम योनियों में, अच्छे कर्म करने पर अच्छी योनियों में, सत रज तम से त्रिगुणात्मक इस प्रकृति में आत्मा घूमती रहती है। और इस सब का निर्णेता, न्याय करने वाले परमात्मा हैं। वे ही न्याय करते हुए किस आत्मा को किस योनि में जाना है निर्णय करते हैं और उस माँ के गर्भ में उस आत्मा को पहुंचा देते हैं। कोई अच्छा भक्त है और इस जीवन में उसने अच्छी भक्ति की है भगवान के प्रति, तो अगले जन्म में उसे भक्तिमय परिवार में पहुंचा दिया जाएगा। और कोई यदि अधम कार्य करता है, पाप कर्म करता है, तो उसे गलत परिवार में पहुंचाया जाएगा या अधम योनियों में डाला जाएगा। ये देखिए, रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है भगवान को। एक वर के रूप में भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। मुग्धकारी रूप है उनका, प्रभु का, जगत पिता, संसार के स्वामी। उनके दाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा गया विवाह के लिए, वो वर के रूप में। अब दोनों माताओं को वधुओं के रूप में उनके बाएं हाथों में ये रक्षाबंधनम बांधे जा रहे हैं। इस प्रकार से यह वैदिक विवाह पूर्ण विधि विधान से संपन्न किया जा रहा है। भगवान सदैव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वे हमें ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं कि हम जो है इस सांसारिक माया से छूट जाएं और अपना कल्याण कर लें। इस संसार को ही अपना मान के हम बैठे हुए हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हम कब छोड़ के चले जाएंगे इस संसार को। इस संसार को ही नहीं, हमें इस शरीर को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तब जो है हमको फिर नई योनि में हमें डाला जाएगा भगवान की तरफ से। ये भगवान की लीला है, हम इसे नहीं समझ सकते, ये हमारे बुद्धि से परे हैं। इसलिए भगवान के प्रति समर्पण भाव से उनके प्रति भक्ति करना ही एकमात्र हमारा कल्याण का मार्ग है, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। महालक्ष्मी की अवतार माता श्री देवी, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी को यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है प्रथम वधु के रूप में। द्वितीय वधु माता भूदेवी हैं, उन्हें भी यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने चरणों में माता के। अब द्वितीय माता भूदेवी, हमारी धरती माता जो है, उन्हें यह पवित्र रक्षाबंधनम हल्दी लगा सूत्र बांधा जाएगा और इन दोनों को वधुओं के रूप में अब वैवाहिक बंधन में बांधा जा रहा है। इस प्रकार से
प्रतिदिन होता है यह विवाह, यह कल्याण आनंद निलयम में। आनंद निलयम भगवान के मंदिर का नाम है तिरुमला में। वहाँ आनंद ही आनंद है। सुबह से प्रातः काल से वहाँ पर वैवाहिक गतिविधियाँ देखने मिलती है। ये देखिए, अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधन बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस पवित्रतम कल्याणम को, यानी कि इस दिव्यतम विवाह को निर्बाध गति से संपन्न कर सके। भगवान की उन पर कृपा बनी रहे। भगवान के दर्शन कीजिए। आहा, कितना मुग्धकारी रूप है प्रभु का। उनके चरणों में ध्यान रखें, तभी हमें इस पुण्य कैंकर्य कल्याणोत्सव का के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। मनेव मनुष्यानां कारणं वैवाहिकोत्सर्मांगम आहार होम कर्म करिष्ये। ओम यतोन्विन्द्रं स्वाहां शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरक्तैर्वाहा रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मोक्तु मयि देवा द्रवणमाजन्तामया देव्या होतारामहन्त पूर्वेरिष्टास्याम तन्मा सुवीराः मह्ये जन्तुम्यान् हव्यागो सत्यामन सौम्यस्तु ये नामानि गाहं उत्पन्यमानमस्यामेध्यां पाप्मानं यजमानस्यन्तु होतहिदनेन सौम्याकृणद्धगं वृषणा होतिंशते जातवेदो भुवनश्रेते हिंसदवसोचनिषदेः अग्निमश्रद्धादेव्यवागं जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो ब्रह्मण प्रजानन् आयुः प्रजाग्मरैमस्मादेजस्रवदीति अनोद्रोणे अग्नहायाहि विदे घृणानो विदाति निहोता सत्सवृषि ऐदेन्मुनिस्वान्मतेन्मुनिस्वा सरस्तेन्मुनिस्वा देवदप्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मरसाध्वीमस्रच वेनावः सबुद्ध्यापमासविष्टा सश्चानुमतश्चवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमात् सोमो वीरं कर्मणिं दातु साधन्यं थिगं सभे मित्रश्रणमेव दातस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धत्तन्नागस्तविशेषमाणोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धत्तन्नागस्तविशेषमाणोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्व वैष्णव्येस्तु यज्ञेः स्व वायुभूतेस्तु विष्णोर्मनसा भूतेस्तु यज्ञस्य भावनेस्तः परशुरस्य पवित्रेः स्व वैष्णव्यो देवसविता प्रसोपना त्वच्छिद्रेण पवित्रे नमसोत्सूर्यस्तरस्परापो देवीरग्रे भुवाग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रौनुत्तूर्य यूयमिन्द्रनिध्वं रुद्रतूर्य प्रोक्षतास्था विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो दत्ता देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्वा ब्रह्मण्डपः प्रणेष्यामि यजमानमातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धत्तन्नागस्तविशेषमाणोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धत्तन्नागस्तविशेषमाणोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयाणि संसादयन्त्रः दक्षप्रीतो ब्राह्मी तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपापसृष्य ओम श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि मृणमावाहयामि ऐत्यानावाहयामि कृष्णमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतो सोममावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवाग्ये प्रजापतिष्ठन्नृपामि इन्द्राष्टन्नृपामि यज्ञेष्टन्नृपामि सोमाष्टन्नृपामि यज्ञेष्टन्नृपामि सोमाष्टन्नृपामि अग्निशमाहाभ्यान्नृपामि प्रजापतिष्ठन्नृपामि ब्रह्मणेष्टन्नृपामि इन्द्राष्टन्नृपामि सुभ्याष्टन्नृपामि मरुद्भ्याष्टन्नृपामि रुद्रेभ्याष्टन्नृपामि अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णवेष्टन्नृपामि मित्राष्टन्नृपामि वरुणाष्टन्नृपामि आदित्येभ्याष्टन्नृपामि शुभ्याष्टन्नृपामि पूष्णेष्टन्नृपामि कक्षाष्टन्नृपामि कक्ष सोमाष्टन्नृपामि औपासनेज्ञाष्टन्नृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नृपामि सर्वदेवेभ्योष्टन्नृपामि आज्यं तृप्यतिश्रयामि चरुं तृप्यतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि
समिधस्य स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्तर्दमृक्षान्तर्धारातयः प्रतिष्ठरक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्परिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्परिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सुविधापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा ग्राभ्यं स्पर्शयित्वा अद्भ्यच्च अक्षताम् आज्ञां चरुभिः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अविरप्रसे नमः पंचरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसेतपस्व षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भुतमानया ऐत्यत्मात्मा जातवेदस्य नेत्रसवते जयत्वदेजास्वान् प्रजया पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् अवभाषणादुण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्ते आधस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं ज्ञानाय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुत स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा बाबुस्पृश्य ओम श्री विष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सिभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षीरसोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐतेन मुकुस्थाः नमतेन मुकुस्थाः सरस्तेन मुकुस्थाः जसवितप्रासाभिः ओम भूः अतिविरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आधारहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातनात् प्रास्तार्थं तो देवायति वैष्णवहोमं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितप्स्वा ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रवी पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवनं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा प्रणिपदाचक्रमे विष्णुगवादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्रेतः वृदानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरातग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोजार्धभागं दत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐतेन मुकुस्थाः नमतेन मुकुस्थाः सरस्तेन मुकुस्थाः देवसवितः प्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే తస్మాత్తాదికం కర్మ నిఖిలం మేన సూత్రం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః ప్రతిస్మృతి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకులం విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీమహనోర్నవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరమశక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజవాజివాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమునిరతి వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసురా సర్పిత క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నోపరివృతే జంబూ ప్లక్షకుశక్రవింశ సాగరాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలే సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకంపురుషహారీ లాభదభద్రాశ్వకేతుకమాలకరవణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాత్ సంఘాతవ కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండపర్యంతం కతరాశీర్వసహస్రావసాని ఏకతలాభక్రమేణ సర్వరాశ్వసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రీణి అగ్నిష్టోమద్రాత్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధార్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణై భృగ్వాదిర్మన్వాది దివ్య వశిష్టాభితగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేరద బారహస్పత్య భారద్వాజ
त्रयार्षेय प्रवरानुद भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आंगीरद बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरानुद भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थिते कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररानुद भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररानुद भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्तवानारुवेदपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप अवत्सारण त्रयार्षे प्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणयुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जा रहा है। अब माताओं को बांधे जाने वाला मंगल सूत्र प्रक्षालित किया जा रहा है पवित्र जल से। इन्हीं दो मंगल सूत्रों को माताओं को धारण करवाया जाएगा। भगवान की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे अर्चक स्वामी वैखानस के प्रकांड विद्वानगण। ये अर्चक स्वामी यथाविधि पूजन करते हुए मंगल सूत्रों का, उसके पश्चात भगवान के तरफ से माताओं को मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं भगवान की, अर्चक स्वामी जहाँ पूजन कर रहे हैं, यह मूर्ति है मलयप्पा स्वामी, यानी कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव मूर्ति हैं। यह किसी भी उत्सव में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की यह मूर्ति ही दर्शन देती है हमें दोनों माताओं के साथ। इस मूर्ति का भी अपना एक इतिहास है। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में हमें पता चलता है कि भगवान के आदेश पर अर्चक स्वामियों के अन्वेषण करने से ये मूर्तियां तमिलनाडु के मलयप्पा कोन नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी। तब से इन
मूर्ति, इस भगवान की इस मूर्ति को मलयप्पा स्वामी कहा गया है। तो यही मलयप्पा स्वामी की मूर्ति हमें दर्शन देते हैं किसी भी उत्सव के समय। ब्रह्मोत्सव में भी इन्हीं भगवान की पूजा की जाती है। उत्सव बेरम है ये। वत्सांकम पुंडरीकायताक्षम शंखम चक्रम धाराय संतम कराभ्याम दातारम तम पाणिना वैवराणाम अन्येनांकम बिभ्रतम ब्राजमानम। श्री वत्सांकित भगवान श्रीनिवास शंख एवं चक्र के साथ अपने हृदय में लक्ष्मी जी को स्थापित किए हुए तिरुमला में दर्शन देते हैं। तिरुमला में पूजित होते हुए कलयुग के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आलय विश्व प्रसिद्ध पवित्र पुण्य क्षेत्र है, योगियों के लिए सिद्धि क्षेत्र है, तपस्वियों के लिए तपो क्षेत्र है। यहाँ पर तरीगुंडा वेंगमांबा जैसे माताएं परम भक्त यहाँ पर रहा करती थी। भगवद रामानुजाचार्य ने यहाँ पर पूजा विधानों का प्रतिपादन किया था और परम संत हरि संकीर्तनाचार्य भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अनन्य भक्त तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने यहाँ पर अपने कीर्तनों से भक्तिमय वातावरण का निर्माण कर दिया था। पूर्ण समर्पण के साथ अन्नमाचार्य ने लगभग 32,000 कीर्तनों की रचना की। वे आज भी वे ताम्रपत्र में उन कीर्तनों को अभी भी सुरक्षित रखा गया है TTD की तरफ से। अपना एक भक्तिमय इतिहास लेकर के तिरुमला पर्वत आज विश्व के सर्वोत्कृष्ट तीर्थों में से एक माना जाता है। अष्टवैकुंठों में से एक तिरुमला पुष्प मंडप है। यहाँ पर भोग मंडप है श्रीरंगम का, रंगनाथ स्वामी का तीर्थ। उसके बाद मेलकोटे क्षेत्र ज्ञान मंडप के रूप में है और इस प्रकार से भगवान का यह पुष्प मंडप है। यहाँ अलंकार प्रिय भगवान हमें दर्शन देते हैं। पुष्पों की बहुतायत यहाँ पर दिखाई पड़ती है। सुमंगलैर्यं मधुरिमागुं समेत भत्सता सौभाग्यमत्यै दत्ता जातास्तं विपरेतना श्रिये जातः श्रेयानिर्याय श्रियम्बजा चरदिभ्यो दाति श्रियम्बसा नाम दत्तमाजन् भवन्ति सत्या सुमितां तद्रौ श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण सुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिष्ठोमुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं वधूरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमत्यै दत्तायादास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुदा देवी वसुः ब्रह्मवर्चः पितॄणां सर्वत्रञ्चक्षर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। कल्याण
పులయుని నిట్టూరు పులవి సరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసినతడు వైవాహికోత్కర్మాంగం ప్రధాన హోమం కరిష్యే ఐతేన నిస్వాసరస్తేన నిస్వా దేహవిదప్రసవా అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సోహస్య ప్రజాం చితమత్వాశాత్ తదేకం రాజార్ణున్ మనతాం దేహస్త్రీవత్రహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగార్హవత్యః ప్రజాం చితమత్వాశాత్ తదేకం రాజార్ణున్ మనతాం దేహస్త్రీవత్రహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణస్య దేహోద్వాచమృయా త్వాం వత్సరాచకే స్వాహా తత్వాజాం బ్రహ్మణా బద్ధమానస్తాశాః స్తేజమానోభిర్భిः అహేడమానవర్ణేః బోద్ధర్షం సమానాయ ప్రమోషి స్వాహా తన్నోగ్నే వర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్యేడభయాశిష్టాః యజిష్ఠా పండితమస్సోషిదానో విశ్వాద్వేషాగం సుప్రముత్యత్ స్వాహా తన్నోగ్నే మో భవతి నేతుస్య సౌవ్యష్టౌ అవయక్షుణవర్ణమృణానువిహిమృడీకం సహోనేధి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్త్యాసన్మనసాయితః అయాసన్ హవ్యముచేయానో దేహి వేజగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం సో స్వాహా ఓం భూర్భో స్వాహా ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవిదః ప్రాసాభిః ఓం భూః అతిపురోక్తమష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్కర్మాంగం రాజహోమం కరిష్యే ఐతే నమన్యస్వా నమతే నమన్యస్వా సరస్తే నమన్యస్వా దేవసవిదః ప్రసవా ఇమాం రాజాంతి ఆజ్యమభిగార్య ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం ఏన్నారివబ్రూతే అగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాజుషా స్వాయిషోదోహతే నాగం ఋషేణోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణో దస్థామృతాగం అను విశ్వాదత్వయా విజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిశః ఇమాం రాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమున్యతాం యన్నార్యుపబ్రూతే అగ్నౌ రాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుషా స్వాయిషోదోహతే నాగం ఋషేణోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణో దస్థామృతాగం అను విశ్వావిదత్వయా విజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిశః ఇమాం రాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివబ్రూతే అగ్నౌ రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ రాజసా స్వాయిషోదోహతే నాగం ఋషేణోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణో దస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిశః ఓం భూ స్వః ఓం భూ స్వః ఓం స్వః ఓం భూర్భో స్వః దేనమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసాభిః ఓం భూః అతిపురోక్తమష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్కర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వమంత్రపర్యాదనాత్ ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాయతి వైష్ణవహోమం కరిష్యే ఐతేన మనిస్వా నమతేన మనిస్వా సరస్తేన మనిస్వా దేవసవితః ప్రసవా ఓం మతో దేవాః మంత్రంతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రైధానదేవతం సమూఢమస్వాగం సరే స్వాహా త్రీణిపదాభిచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి ప్రసేదోః ప్రధానవసై ఇంద్రస్యేజ్జసఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యన్ సూర్యः దివీవ చక్షురాదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విన్యవో జార్ధ్రువాగం దత్సవిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వః ఓం భూ స్వః ఓం స్వః ఓం భూర్భో స్వః ఇతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసాభిః ఓం భూః అతిపురోక్తమష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్కర్మాంగం కర్మ సాఫలతం పురుష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతేన మనిస్వా నమతేన మనిస్వా సరస్తేన మనిస్వా దేవసవితః ప్రసవా యతస్య కర్మణోత్తిరేతం విద్యానం మహాకరం అగ్నిస్తస్యర్థం కరోతు స్వాహా అగ్నేః సుష్టగతే స్వతావతాతేనాం కామానాగ సముద్రిత్రే స్వాహా అగ్నేయ స్వాహా అగ్నేర్నాదాయ స్వాహా అగ్నేర్నమతే స్వాహా ప్రజాపతే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్యः స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్యः స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టం సర్వత్రైవానాష్టం దేవతమస్మై స్వాహా
अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुवते नमो वास्तुवते स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निसत्तनराः जातवेदावचर्षिणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्मेश्वायुवं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा विशिष्टेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यैः स्वाहा द्योराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यैः स्वाहा समृद्ध्यैः स्वाहा सर्वसमृद्ध्यैः स्वाहा आश्रायुतमत्याश्रायुतं षट्कर्मत्योक्तं च अग्ने अतिरिक्तं कर्मण चेन्नमग्नः पर्वाणि प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा कृरातिरेत देवान् स्वाहा यथोऽस्य धीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोस्तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैक्वा सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्रा सप्तात्वा इति सप्तयो निरावरणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधेन स्वाहा समन्तां भरविषागतेन समादित्यैर्समृद्धिः तमिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो बुधेस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वास्त्रिप्यन्तां यक्षप्रदा महासाक्षिमस्तु त्रिप्यन्ताम् तेनमग्रस्थानं तेनमग्रस्था सत्यनमग्रस्था देवदेवताप्रासाभिः पवित्रमिति पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा क्षमा मे चेष्टाः राचाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणतो विष्णोस्तरमति पश्चिमतो विष्णोस्तरमति प्राच्यां विष्णोस्तरमति सर्वान्यान् समूह्य ब्रह्मीं विसृज्य अद्भ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो आप्यायन्त्वामापवोषधयो मृतां पशदेश्च दिवं गच्छतो नवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भुतिः आदित्य सोमो नमः त्र्यायुषं जगदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाहं त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतं च वर्षे त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामयोभोस्थान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योवशोधमर्दस्तभाजयते नः तदेव मात्रः तस्मारङ्गमापोशिक्ष्या जिन्वथा आपो जनेदाजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योऽध्राजो दातु योक्षसूर्यं दृशे योदगान्मतो नवाः बिभ्राजमानसरसमध्या समागौरवदाक्षसूर्यदातु वंचमे सदस्यमे यज्ञवदे नमश्च बालकदम्बा च दम्बा सथे नम्बा पुष्पै नम्बा होत्रे नम्बा वरदत्तारुपाग्ने जातवे सेवान् पद्यते नमः काये वाचा मनसेन दीर्घावृद्ध्यात्मना वा पति सभापात करो मिद्यसकलंबरस्मै श्रीवन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः तमाय नमः तथा स्थानं यथा सुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरुभारं निवेदयामि आज्ञाभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं गच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने
इस वैवाहिक होम को संपन्न किया। पूर्णाहुति दी जा चुकी है। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया। अब यह वारण मायरम का कैंकर्य चल रहा है। यह विवाह उपरांत यह एक प्रक्रिया है भगवान के सम्मान में, उनके विवाह के सम्मान में, माताओं के सम्मान में। अब इस वारण मायरम के बाद भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को बारी बारी से दोनों माताओं को पहनाया जाएगा। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह वैभव पूर्ण, अति प्रसन्न कर देने वाला यह वैवाहिक उत्सव, जिसे हम कल्याणोत्सव के नाम से पुकारते हैं, लगभग संपन्नता की ओर। भगवान के गले में पहने हुए इस पुष्पमाला का दर्शन कीजिए। परम पवित्र पुष्पमाला। अब इसे प्रथम वधू माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार के गले में पहनाया जा रहा है। भार्गव गोत्र की उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी के गले में यह पहनाया गया। अब इस पुष्पमाला को पुनः भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के गले में पहना करके उसके बाद पुनः इसे माता भूदेवी यानी कि धरती माता हमारी, उनके गले में यह पहनाया जाएगा द्वितीय वधू के रूप में, क्योंकि दोनों माताओं का विवाह एक साथ भगवान के साथ संपन्न हुआ है। माता भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं मातेश्वरी। इन दोनों माताओं का विवाह भगवान परब्रह्म महाविष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी के साथ संपन्न हो रहा है। भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी जगत पिता वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। अब देखिए इन भक्तों के मुखों पर हम श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास के भाव देख रहे हैं, समर्पण भाव, कृतज्ञतापूर्ण, और वे अभिभूत हैं। अभी वे सांसारिक कामनाओं से दूर होकर केवल और केवल भगवान के इस दिव्य विवाह में प्रतिभागिता को अपना सौभाग्य मान रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र विवाह कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत पर పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.